For today's video, papawis na naman tayo guys. Let's go! Ayan, unang tirada, pangalawang tirada. Hector Butata. Hector ulit, pinasa sa akin. Bomba! Boom! Pasok! Hector sa ilalim. Bang! Ako, oops, muntik ko mabitawan pero na-handle ko. Pasok yan, boy. Hector ulit. Jump shot. Bang! Siyempre, jump shot din ako. Pasok yan, boy. Change court. Change court na tayo, guys. Kasi na-highlights ko lang talaga to eh. Yan, follow up. So, hiningi ko yung bola kaso pititira ni Hector yun. Boom! Awa yung tira. Yan, sa ilalim na naman ako. Nado-dominate ko ilalim guys eh. O, tema ko. Ano naman yan sa ilalim niya guys. Yan, salaksak ako. Floater. Okay. Another floater. Okay ulit. Ito, follow up na lang. Thank you for watching. Follow na lang. Labrada TV. Alright, let's go!